agua que sale de ahí entra en casi al acuífero a través de arena, es filtrada y luego la bombeamos nuevamente y la mandamos al desierto, donde ahí se están regando también hortalizas, donde el Ministerio de Salud Pública permite casi agua para tomar. כמעט כל שטחי האבוקדו בישראל מושקים במים ממוחזרים. Todos el aguacate nuestro está regado con aguas, aguas de reuso. מה שכן, אין מספיק ניסיון, לא בישראל ולא בעולם, לדעת מהם ההשפעות ארוכות הטווח של שימוש במים כאלה. Sabemos y se está estudiando los impactos que puede haber. No hay mucha experiencia ni en Israel tampoco, ni en todo el mundo, de los efectos posteriores del reuso de este agua. כלומר, השפעה של כל מיני סוגי מתכות שלא ניקו בכל התהליכים על העצים וכולי, זה רק במשך הזמן נוכל לדעת איך זה משפיע באמת. Pero estamos con una lupa viendo cómo pueden frente a árboles y a otras plantaciones producir algún efecto, si quedan algún tipo de residuo de metales pesados, etcétera, y qué es lo que puede hacer con esos productos. בינתיים אנחנו משקיעים הרבה מאוד כסף בלטהר את המים, לנקות אותם הכי טוב שאפשר, ולאורך זמן גם נלמד אם יש השפעות תופעות לוואי כן או לא. Bueno, entonces en conjunto estamos invirtiendo mucho dinero para limpiar el agua y volver a reusarlo, junto con la investigación para ver los efectos posibles que puede haber si hay alguno no bueno. דבר שני שעשינו בו התקדמות גדולה בשנים האחרונות, זה כל הנושא של פיתוח זרעים. Otro de los temas que le damos mucha importancia en los últimos años es todo el desarrollo genético de semillas. אני רואה פה את כל החברות זרעים, סינג'נטה, תגיד את כל השמות. Sí, vemos aquí todas las empresas de semillas, empezó a decir, está montando Monsanto, Pioneer y otras, no queremos nombrar y que falte alguna. חלק מהחברות הללו הקימו בישראל בשנים האחרונות מרכזי מחקר גדולים. Todas esas empresas ahí construyeron en Israel centros de desarrollo, investigación y desarrollo de semillas. ואנחנו מייצרים כל מיני זרעים של פלפלים, של עגבניות. שמעתי שאתם משתמשים בו לא מעט זרעים שמיוצרים בישראל. Y nosotros desarrollamos en Israel, es un centro de desarrollo genético de semillas mejoradas, que luego vienen acá, muchos en Sinaloa, en los campos, para apropiarlas y adaptarlas a diversos climas y suelos. דבר מעניין, יש לנו בכל המקומות מים עם מליחות מאוד גבוהה. Tenemos agua con mucha cantidad de sales. ולכן פיתחנו זנים מיוחדים שיודעים להשתמש במים המליחים ולהפוך את העגבניות למשל ליותר מתוקות בהפוך על הפוך. טכנולוגיה מאוד מעניינת. Y entonces lo que hicimos fue desarrollar semillas, por ejemplo, de tomates que saben sobrevivir y crecer muy bien con agua salada, de tal manera de que hoy en día el efecto que recibe por esa salinización es producir más grados Brix en el tomate, y eso ya lo estamos haciendo. דבר שני שמאוד התקדם בישראל, זה מה שקוראים בעולם, בואו נגיד בשם גדול, ושהוא מעורר מאוד ויכוח, שזה הנדסה גנטית. Otro de los temas que nos ocupa es algo que es muy problemático en muchos países, no sé, acá en México, que es los organismos genéticamente modificados. אבל לדוגמה, ניקח שוב פעם את ענף הפרות לחלב. Tomemos, por ejemplo, ahora como ejemplo nuevamente el tema de las vacas de lechería. בטכנולוגיה הרגילה של הגנטיקה, כדי להגיע לפרות יותר טובות, אתה צריך לבחור פרים טובים, להזריע איתם 3 שנים, לוקח עוד 3 שנים עד שרואים תוצאות. בקיצור, כדי לדעת שפר הוא אכן תורם לחלב, לקח בגנטיקה רגילה 8-9 שנים. Por ejemplo, tomemos el tema de la lechería. En una forma general, para poder ir mejorando la raza, tenemos que tomar un buen toro, y tenemos que poner en la vaca y esperar 1, 2 o 3 partos para ver resultados que puede dar ese toro y si verdaderamente está contribuyendo al mejoramiento. חוקרים במכון וולקני בישראל
מצאו את הגן אחראי על החלב בפרים, ואז הם יודעים לבחור את הפרים המתאימים כבר תוך חצי שנה, ולהכניס אותם למסלול בדיקות מהיר, וככה ניתן היום אחרי 4-5 שנים לזהות פרים טובים ולהגביר את הגנטיקה של פרות לחלב בסדר גודל של 100-150 ליטר לשנה. En el Instituto Volcani, nuestro es el INIFAP de Israel, los investigadores descubrieron cuál es el gen que da la cantidad de leche dentro del esperma de los toros. Entonces hoy en día se analiza eso y ya se puede hacer un avance mucho más rápido simplemente por el hecho de estudiar la genética del EMA. יש בישראל שתי חברות מובילות שמי עשו בהתחלה את הפיתוח של הגנום האנושי ועברו לפיתוח של הגנום הצמחי. Tal es así de que hay dos empresas muy grandes en Israel que empezaron con el tema del ADN humano, el genoma humano, y pasaron muy rápidamente al tema agrícola porque vieron el gran desarrollo que tiene conocer exactamente todo el tema del ADN para poder verdaderamente tener un progreso mucho más rápido. החברות האלה מנסות היום לזהות את הגן שאחראי על עמידות מול מחלות, שאחראי על כמות יותר גדולה של ייצור, ומבלי לגרום נזק לכל החלקים האחרים, מנסים לפתח אותו ובאמצעות עבודה מאוד חזקה של מחשבים, הרבה מאוד מחשבים כדי לזהות את התכונות, מנסים להגיע לזנים חדשים שגם יהיו יותר עמידים למחלות, גם יהיה להם יבול הרבה יותר גבוה ולא יהיה להם שום תופעות לוואי אחרות. Entonces hoy en día se hace investigación y los investigadores averiguan cuál es el problema o el gen que determina, por ejemplo, que una planta sea susceptible a determinado enfermedad y con eso lo trabajan de tal manera de poder tener eso sin cambiar todo el resto del sistema de ADN, una planta mucho más resistente a determinados problemas. אני יודע שהנושא הזה מעלה שאלות מוסריות מאוד גדולות בכל העולם. Nosotros sabemos de que este tema trae problemas emocionales y problemas éticos muy grandes en todo el mundo. אבל אני שואל שאלה נורא פשוטה. Pero העולם במשבר גדול גם של מים וגם של מזון. Pero hay también otra pregunta ética muy grande. El mundo está en un problema muy grande de seguridad alimentaria hacia los años 2050, cuando vamos a ser 9.000 millones de personas. Tanto de alimentación como un problema de agua. כדי להתמודד עם הסוגיה המורכבת הזאת, הציגו פה קודם מה שהיום העולם החליט ללכת של פיתוח המשק המשפחתי, כמו שמאוריציו הציג בהרצאה הקודמת. Una de las soluciones frente a esa problemática es justamente incluir lo que es la agricultura familiar, como lo presentó Mauricio, dentro de un sistema productivo y poner millones de personas que antes estaban más al margen de toda esta producción y tratar de incluirlas en un sistema productivo. אני משכנע שבאמצעות המחקר הגנטי, עם כל הוויכוחים, צמחים זה לא בדיוק בעלי חיים ובני אדם, וניתן לבודד להגיע להשבחה גנטית נכונה שיכולה להגדיל מאוד את הכמויות, להגדיל את העמידות, ולפי דעתי תוך כמה שנים תראו שאפשר יהיה להגיע לתוצאות מאוד משמעותיות מבחינת הזרעים שיתנו תוצאות הרבה יותר גבוהות בשני הדברים הללו. Agua piensa de que justamente con todo esto de la investigación genética se va a poder llegar a poder tener respuesta de plantas, de semillas para la parte de planta que no son el problema ético de un animal o de una persona, o plantas que pueden dar la respuesta junto con la agricultura familiar y la agricultura competitiva de la respuesta a la alimentación mundial. אנחנו משקיעים היום בישראל כסף ציבורי, המדינה והחקלאים, כ-150 מיליון דולר בשנה. Hoy en día se invierte más o menos en dinero entre público y privado en Israel unos 150 millones de dólares al año. והחברות הפרטיות עוד סכום דומה. Eso, la parte pública y gubernamental y la parte privada otro tanto. על מדינה קטנה כמו ישראל זה לא מעט.
En un país tan chiquitito como Israel no es poco, אבל זה היתרון היחסי שלנו. pero esa inversión es parte de esas ventajas competitivas que podemos hacer. מה הבעיות הגדולות שלנו? ¿Cuáles son los problemas grandes? די דומה למקסיקו. Como en México, muy parecidos. קודם כל, התחושה של החקלאים בישראל היום, איך להגיד לכם את זה בלשון ציורית? שלא סופרים אותם. Uno, ¿cuál es la sensación que tiene hoy en día el agricultor en Israel? No sé si se puede decir en idioma coloquial, discúlpenme, que no lo pelan. בעבר, החקלאי המתיישב, הוא גם היה האיש שהגן על האדמה. בישראל גם יש מסורת שהחקלאים היו בדרך כלל גם החיילים הכי טובים, והאתוס הישראלי, היהודי החדש שנוצר בישראל, הסמל שלו היה החקלאי והלוחם. En el pasado, el agricultor, como les comentamos ya, era verdaderamente el símbolo del renacimiento del Estado de Israel y hasta las caricaturas que eran en la época, de esa época de Ben Gurión y de Golda, hace 50 años atrás, era el agricultor, era el líder, era la persona que más aportaba a la sociedad, era la persona que también iba y defendía a su país, ejército, etc. Así se formó. Hoy en día las cosas cambiaron. בעבר, החקלאות הישראלית הייתה מסובסדת כמו באירופה ברמות מאוד גבוהות. En el pasado, la agricultura israelí estaba subsidiada como en Europa en niveles muy altos. היום הסבסוד הממשלתי הוא אחד הנמוכים בעולם. אנחנו ברשימת מדינות ה-OECD במקום השלישי מלמטה מרמת התמיכה הממשלתית. Y hoy en día nosotros el subsidio gubernamental es uno de los más bajos del mundo. Dentro de la lista de los países de la OCDE estamos en el tercer lugar de abajo en cuestión de subsidio al productor. עם הנושא הזה התמודדנו דרך שינוי בסוגי הגידולים ובסוגי הפעילות החקלאית ובעיקר על ידי הכנסת טכנולוגיות מאוד מתקדמות. Entonces, en vez del subsidio, la forma de tratar de superar esa falta de subsidio fue con organización y con tecnología que le permita al productor, sin el subsidio, poder verdaderamente vivir con decoro. לפני 20 שנה היו בישראל 50,000 חקלאים פעילים. Hace 20 años atrás había unos 50,000 agricultores activos en Israel. היום יש רק 13,000. Hoy hay solamente 13,000. אבל אותו מספר דונמים מייצרים פי 4 או פי 5. Pero la misma cantidad de tierra estamos produciendo 5 veces más que hace 20 años. בגלל הזרעים היותר טובים, בגלל הטכנולוגיית מים, בגלל כל הקומפיוריזציה שהמערכת עברה, אנחנו שינינו את כל החשיבה. Por las semillas, por los sistemas de manejo de agua y por los sistemas de con computación para tener información para decisiones inteligentes. אבל מה שאכפת לחקלאים באמת, שהדימוי הציבורי שלהם בקרב הציבור נשחק והלך. Pero lo que le preocupa al productor es que la imagen del productor frente a la sociedad en general, que cada vez es más urbana, está cada vez en declive. אני 10 שנים הייתי דיפוטדו, הייתי חבר ועדת הכספים של הפרלמנט. Durante 10 años, Abu fue diputado en la Knesset, en el Parlamento israelí, en la Comisión de Agricultura y de Hacienda. תמיד שהיו מגיעים ענפי ההייטק, אז כולם, גם שהיה משבר בהייטק ב-2001, ואחרי זה עוד פעם, תמיד הפוליטיקאים חשבו שהענף הזה הוא ענף מאוד חשוב בישראל, וצריך לעזור לו. Durante esos 10 años, cada vez que llegaban grupos de empresarios del high-tech, de la alta tecnología, de la computación, etcétera, todos los parlamentarios pensaban, se reunían que hay que recibirlos, hay que ayudarlos, porque ese es el futuro de la economía. כשהחקלאים באים, אז מה אומרים? מזג אוויר לא טוב, אין גשם, יש קרה, יש צרות מהטבע. Pero cuando vienen los productores, los campesinos, los agricultores, ¿qué dicen los parlamentarios? Nuevamente vienen acá a llorar, nuevamente sequías, nuevamente heladas, nuevamente problemas de enfermedades. המחירים בעולם יורדים, מתחילים לילל ולבקש עזרה. Y porque los precios están cayendo, entonces empiezan a llorar y a pedir ayuda. אמרתי להם אז, אני אומר גם היום, ככה לא מנצחים.
Él, aló, él le dijo a los productores, a los agricultores, de esa manera nunca vamos a tener éxito frente a las políticas públicas. תראו איך אתם מאבדים את השדות, איך הכנסנו את כל הטכנולוגיות החדשות, איך עשינו קפיצות גדולות מאוד, ואז תראו שכל היחס משתנה, כי חקלאות מתקדמת מעוררת הערכה כמעט אצל כל אדם בעולם. Vengan, fíjense cómo estamos produciendo hoy en día la alimentación, cómo introdujimos tecnologías, cómo introdujimos computación, cómo introdujimos elementos verdaderamente de high-tech. Entonces, vengamos como el high-tech de la alimentación. לכן אני אומר פה לסיכום, גם במקסיקו, גם בישראל, הצרות מהטבע זהות, הבעיות עם המחירים דומות. Pero entonces les dice, compartimos exactamente el mismo problema. Los problemas hoy en día del cambio climático y los problemas que nos trae el son exactamente iguales aquí o allá. ואנחנו צריכים להגיד תמיד דבר אחד, החקלאים זה הבסיס שעליו יושבת המדינה. Pero tenemos que tener en claro de que los agricultores es la base por la cual todo esto, la economía, puede producir. כי בלי ביטחון מזון אין תשתית למדינה וכל הגלגלים מפסיקים להסתובב אם אין ביטחון מזון בכל מדינה ומדינה. Si no hay seguridad alimentaria en un país, todo el resto de la economía puede no tener ningún sentido. Si los agricultores estamos dando la alimentación para provocar que haya economías de otro estilo, pero es la base de la economía del país. לכן צריך להציג את זה מתוך גאווה, מתוך הכרת ערך, ובצורה כזאת אפשר לשכנע. Y por eso hay que ir con la frente levantada, pensando de que verdaderamente somos parte de la solución de los problemas y no somos el problema. Y entonces de esa manera tratar de convencer un poco, porque el problema que tiene acá en México es un problema mundial, levantando la bandera de la ruralidad. אני מקווה שאנחנו נשתף פעולה, החקלאים משתי המדינות. Espera, Abu, que haya se pueda hacer una colaboración entre los agricultores de aquí y de allá. מודה לכם על ההזמנה, ומוכן לקחת כמה שאלות אם המארגנים מסכימים. Les agradece mucho el hecho de estar aquí y si hay preguntas y los organizadores dicen que hay tiempo, entonces está dispuesto a responder. אין שאלות? No sé si hay alguien que pueda tener un micrófono a la gente que puede levantar la mano. ¿Se puede apoyar en eso? Sí. Sí, un segundito, así escuchamos. Sí, buenas tardes. Me gustaría hacer una pregunta. ¿Por qué cuando inició mencionó que la tierra era común, era social? O sea, la tenía el gobierno y que no era transferida regularmente. Al final mencionó que antes había 50,000 agricultores y actualmente hay 13,000. ¿Eso benefició o es lo que está provocando los problemas actuales? הקרקע בישראל ציבורית, אמרתי קודם, שהיא מחולקת לקיבוצים ולמושבים. La tierra en Israel es pública. Eso es una decisión del pueblo. Y está dividida, es decir, se la concede a los que la van a trabajar. Tanto קיבוץ מושב como sería aquí un ejido o una comuna. ברגע שירד מספר החקלאים, פחות חקלאים איבדו את אותם שטחים. אבל הם נשארו בכל קיבוץ ובכל מושב, איבדו את כל השטחים של הקיבוץ והמושב, זה קואופרטיב. La cantidad de tierra sigue siendo la misma, que ahora hay 17,000 personas que trabajan, lo mismo que antes la trabajaban 50,000.
Es decir, de que hay una transformación y cada vez con menos personas estamos produciendo más. עכשיו עוד נקודה צריך להבין אותה, בישראל 270 הקיבוצים מאורגנים בשמונה אזורים גדולים. Ahora, hay 250 de esos ejidos o comunas en Israel organizadas en 8 zonas diferentes del país. והארגונים האלה עוזרים בין קיבוץ לקיבוץ ודואגים שכל השטחים יעובדו עד לדונם האחרון. Y hay una ayuda mutua, cooperativa entre todas las zonas del país, de tal manera de que unos ayudan a los otros cuando es necesario, con maquinaria o con conocimiento, con personas para trabajar todas las tierras de todos. והארגונים האלה גם מחזיקים חלק גדול ממפעלי עיבוד המזון בשלב השני. Y los mismos productores son los que han tenido los parques de agronegocios donde el valor agregado sigue siendo de dueño del productor. No le venden a alguien para que haga la elaboración industrial, sino que son los mismos productores que se asociaron para poder dar el valor agregado y llegar a la comercialización. אוקיי, שאלה הבאה. Sí, buenas tardes a todos. Su servidor Jesús Muñoz, prestador de servicios profesionales en horticultura protegida. Mi pregunta va en ese sentido de lo que hablaban. ¿Cómo hicieron ustedes para organizar los productores? ¿Qué tipo de educación tuvieron que recibir esos productores durante su formación básica, elemental o profesional? ¿Sí? Para poder percibir esa idea de organización, brindar valor agregado, que es lo que nos venden hoy en día, generar clústeres, en fin, todo eso, ¿qué hicieron? ¿Qué capacitación recibieron los productores? שאלה מצוינת. Pregunta interesante. בהתחלה, החלוצים הראשונים בישראל היו סוציאליסטים שבאו בתקופת המהפכה הרוסית והאמינו מאוד, הבסיס נבנה על קואופרטיבים שכולם משתפים פעולה. Tenemos que entrar, pero vamos a hacerlo muy rápidamente en toda la historia. Hace 100 años atrás, cuando llegaron los primeros colonos y se formó el primer kibutz, venían jóvenes judíos de la Europa oriental imbuidos con las ideas socialistas del marxismo en ese momento. Entonces era para ellos una forma muy clara del trabajo en comuna y de participar todos en todos. אחרי הקמת המדינה הגיעו הרבה מאוד יהודים לישראל, הקימו מתוך ה-900 יישובים 450 יישובים רק בין השנים 48 ל-50, ושם כל התפיסה הזאת כבר הייתה יותר חלשה. Y luego, cuando se creó el Estado de Israel en el año 48, y vinieron muchos judíos, muchos expulsados de los países árabes que viven ahí, llegaron a Israel, crearon otros 450 kibutzim, nuevamente con la teoría anterior, pero ya mucho más apagada, ya no con el mismo entusiasmo que había 50 años atrás. אני אתן לך דוגמה. יש בישראל מושב אחד, אחיטוב קוראים לו, ששם 84 חקלאים, תקשיב טוב, מייצרים ביישוב אחד 70% מכל המלפפונים שאוכלת מדינת ישראל. Te va a dar un ejemplo de cómo se transformó eso. Hay un moshav, que es una cooperativa, donde hay 81 productores que viven juntos y cada uno tiene su parcela por separado. Solamente de ese moshav, de ese punto, están produciendo el 75% de todos los pepinos que se comen en Israel, un solo lugar. שאלתי אותם, למה אתם לא עושים מונופסון? כל ה-84 מוכרים ביחד לכל הסופרמרקטים הגדולים, כנראה פה שכל בוקר מגיעות עשרות מסעיות מכל הסופרים, וכל אחד משחק איתכם עם המחירים. אתם מפסידים כסף. Le dice él, son 84 productores y todos los días aparecen 80 compradores diferentes y cada uno le vende a alguien sus pepinos. Viene Abu y le dice, ¿por qué ustedes no hacen un pool? Un monopolio de todos esos pepinos y le venden a grandes redes con un valor más agregado todos en conjunto. אתה יודע מה הם ענו לי?
אבו, אנחנו לא באנו מרוסיה, אנחנו באנו מכורדיסטן. כורדי לא מאמין לבני משפחה שלו. אז אתה רוצה שנעשה יד אחת עם השכנים שלנו? ¿Qué le respondieron? Dice, Abu, nosotros no vinimos de Rusia con ideas socialistas, vinimos de Kurdistán, que es uno de los países de Centro Asia, ¿sí? Donde no le creemos ni a nuestra mamá. ¿Vos querés que nosotros yo le crea a mi vecino? Hay esa educación y esa cultura que se fue recibiendo de a poco, se va transformando también acá y vemos diversos modelos. בקיצור, יש לנו מיקס מהכל, אבל מה שאמרת מאוד חשוב. אתה צריך לחנך שחקלאי, ברגע שהוא מתאחד עם אחרים, יש לו הרבה יותר כוח מול השוק. כי מה הבעיה המרכזית של חקלאי? שאין לו שום אפשרות להשפיע על המחיר. Pero tu pregunta es muy correcta. Lo que tenemos que hacer y lo que se hace es fomentar la unión de todos los productores frente a las grandes cadenas comerciales que son las que ganan. Porque el productor tenemos nosotros la posibilidad de producir lo que queremos en la forma que queremos. Lo único que no podemos hacer es manejar precios. לכן רק דרך ארגון משותף אפשר להצליח. La única forma entonces de enfrentarse a esas grandes cadenas que tratan de comprar barato y vender caro es unirse y trabajar en conjunto. Hay un micrófono que está dando vueltas, si me ayudas. Sí. Gracias. Tengo una duda sobre el sistema de la primera pregunta que se hizo sobre la tenencia de la tierra o el manejo de la tierra de los productores. Cuando habla de que había 50,000 y ahora hay 13,000, ¿tienen dentro del sistema ustedes una cuota de producción o un nivel de producción que tenga que rendir el productor para que siga él teniendo la tierra?